Tan pus da BFM get ba fa ne woto wende mosie la meti ko so kaligiri yebo reso titon suranom halkenga ni na ba wensen le konton zuno ro titon na pa mazine yamba itkiba wakat pourwa nanda titi wersit kiba zang an koyamba ya zurada las nanding titasi wa Kusa yib logor pore sankere ni karando tasanda pam pagabo COVID-19 abanga sababi yinga ya runa jema chugo pipirare la kan business ba sambe l'examen ma karando twa obleban singe karanga la karanga singru wotonu wa ariano kenda buto tore sankere ni kolga ni COVID-19 abanga la psiardon tungu ya wala no limaningri musa piagasro on passa ta ministre Stanislas Waro bidigdame ti kaset san wa pame tinida atara COVID-19 banga karando pouré obnan para karando Congo rasampila na story lebrub nisba santarop ko sorzinga watam kaizaro kansanga sambe wagdo ra kansanga absombonde tarorwoka upama susanga tisari wane nisba absombonde ti huissier de justice ramba antu ni tengna gan bandamba adoptu ko pose ratero on lobe bwenkite tininkensa obrikno kendr kanga idna wati pama venma kala bidfu ya runa juin chugo pipirare 2020 ayum de la karin business ba sambe l'examen ma karando tunwa obleban singe karanga sintuni no ninga go nera sanganaka ya santa kusa yibu la karanga sanda yalse COVID-19 sabab COVID-19 abanga sababi yinga karanga sin lebran singo tonu wano kenda buto tore karambisa sin siardon tu unkoglo mese ne bakanga wa la karan samdamba obrengre ntahdoba ya lycée Excel 2000 ni école primaire Padwa A la ministre Stanislas Waro ne tumnta satipam kaseta yibere tinati pam venmane Arsène Konditamde la Sandrine Zuguri Urunda rara woto ne koronga lebran singa Burkina Faso la karin business asembe kla d'examen ramba pousen lebran sing loko la woto ne ya na yile man kasetu la ton zeke noro nanta l'école kera pousen nanda ton denganta lycée Excel sembe waga 2000 woro kane la karin business sirmbe korong zugu la nanda ne kafa sakamentu governera no kendre nisa obsambiligi na yele na kokolo ni mbuira nyore ni COVID-19 abara nyamna mi kameti terminal de wa classe apura karambi sama na busumbona sobti physique simiwa karan sama aroble konta sagal su buto to de sinkeni COVID-19 abara sun longo toto ninga be logor poronwa adia padwa école primaire awa la ton kenya CM2 Clara Poa, Arba Mebe Korong Zugulob Kanyimi, Tissera Metini Kafan, Louis Satoron, son gouverneur au mort rapport du COVID-19 à Barra. Si, action. Respect de la distanciation. On va voir si elle possible. Si, action. Respect de la distanciation. Respect de la Koronga célébran singoto ne segramenti karsam da masirin wiko pangon tumi tibala ade kuga yemer bala lobtara na lebron sin koronga woto ne nan pas karin bisa bangra idna tichila Bertrand Kabore sia école Padwa primaire awa directeur bon namlan ne wala ya ba anda wa kit koronga la yalse la wen manam to ba me akoro da sabo la me akitum be me donc kamasi ne école runda ne classe d'examen classe d'examen bon ya CM2 donc va mais ton puis le 17 ans na il tu bra ko ta ba ta la kasse ne ramba ministère en con di fa ta la kasse ne yibo sa fan be me l'état la me ramba parents de l'air na son tondo te ri kala ma noya en tout cas yella fa be me tout ton singuto ministère ninga singeta karambi bon sa yella sensigli uruna rara kena école sa poussin o bilgam balati baga san wa nyoko biga yemre arbam nandi kan no kenr buto tore nan yele ti l'école kangara wa tongon longe l'école sa tab karambi sayi Amiola Abdoulaye Sondori Budo Amia directeur régional en région du Sandra enseignement post-primaire secondaire ratin uniti minihne yela of how I make the bigger
pam baga école kong nam pagara pila na se ya hanna yele en jesse ne lo tema na mana wanti kama fa la kansam na ma fa be école konga o pogum pam o tipo na yelenti kala ram pila na sa na woni ngambati fen le singa me la pa école sa fa nam pa ya école ninga baga hanya wa école konga nam pa la ton bon da wenta buda da wai Sinkene examen ramba mosanwa, CP, BPC le passe, BP1, Karambisa nankin wakastaba pwa, jiwara pila nasa son wata, sen pasur baccalauréat wa, arbam wakastaba nansinga utaras mataba son wata. Obgilira karando ta pusin yibe wa ministra Stanislas Waru ne porun damba sirpama kaseto tikolga no kenda pamda tungu zabra ni covid-19 baga weng renso to keten kengre karan sam damba la karambisa pelse na yilin to bratolun susi ni no kenda kensa tumba tinanti kilre Amiola Abdoulaye Sondori Budo. Amia directeur régional en région du Sandra, enseignement post-primaire secondaire. Yasida Zemas Chugu, Gonera Lambati, one hambu, Tiba Ham Koloweo, Ti Opam Teda Hananton, Tikama Kolomenga, 1er juin, école la Nile Yikame. Là, il y a classe d'examen, CM2, 3e, la terminale dans la Nanding, Signe. Yibe wa tonti yime, et Gilgame, et Yamti. Achika nenkan fa bezingi karambisa wame kansam dama wame tumna singame et puis ton njilga zininga fa wini top sa don ko la menga totoa of se do ko da mengo tone maska dama be me kama ji himbe te kama wela taba ji himbe me te obji injanta bilfu la ton ye lambati zikwanga ya kansam damba le directeur bama nan jesse o me segda man bumininga segda man toto na yelenti kama o ton zimbi ti nda kol tab nda pin tabo so na yelenti banga da pampa voilà ton salla ne solga bala ya solga bala ton ti ya voilà ton woni kama titi ko ngamenga ya banga korongo runna wa karan saman nan chi e ko la karan do wa hanan dinga sing bumininga ya banga korongo la banga koronga maha paya biga mengai a han tayiri atun le sala asam ma atun sala japa etc. Donc il y a boum on canton confianté en cette salra ne kankan atika banga na le vapore bahan on wate rentrer ninga wata banga na men mambati ton ma pam menga di koronga chelen chenga tol ADF RDA parti politique ramba sosani kiba kitaba yibere na kon optarasro yelbu totore zugo sinyani parti kangaramba gohnera sirri ninga panga ampase zabra ni covid-19 banga wengonwa tineb nisba san pamdu banga upam tibsro la zansongo wala san siagara ampahde zabra ni tengo sonda wengonwa ya to fob kaleti zulo kanga asidu wore kalambisa wenge ADF RDA ram tagahda menti gohnera sanda talwum taba ni syndicat ramba obra tweme umpuitab yampala ti kalambis ker karangara lui virer bala obusra bangre raka pampasko ti sekye idnanti kilra ADF RDA a torsoba a Gilbert Noël Wuroro umpam venema mpasi kiba kitba ya hanango mkerne tontenga yelle Burkina Faso ton nangoma ergoma ne wala hanke ne balen hinke ton zamana to bonti coronavirus ton wilga me ti ha sida bakanga atala yellen wana ton tenga ti boyinga ton tenga ton da zwenda tara zuluise yela rawo ko me ti terrorisme bebe ti pataron bebe ti coronavirus obwa ta kene yel wuzo parabo tout mu noy wuzo pare alti kananai la relaton yelia ne wuzo me ton suka Burkina beram wuzo mana kalam hinket ne bara weng mon kat kanga ton da yela ton tengana pa président Roch Marc Christian Kabore ton yelam te dilam te modre
tɩ b ne burkinabe rãmbã fãa lagem taaba tɩ d zãmb ne bãaga bãmb bool nebã fãa bãmb yaa saamba b sõm n gesame tɩ bãmb gẽeble ning sẽn da be ba ne pa zems n taar bãmb ne sẽndika rãmbã sʋka b sõm n basa rẽnna t'a loe poorẽ tɩ d na taab n zab ne bã-bɛd yiib sẽn be tõnd tẽngã n yaa terrorismã la sẽn yaa coronavirus la d wilg b me tɩ bãmb sẽn pag tʋʋm noyã dɩ la b gese sõngr la ning sẽn na n talle n sõng nin-buiidã tɩ nin-buiidã ra zoe n bee nang pʋgẽ tɩ yel-kãngã le wa paasbo tõnd le gomame n kẽed ne conseil de ministre sẽn loogã n kẽed ne karen-biisã yella b yeelame tɩ neb le nins n pa tar b wagt taab rõnda yoomda bãmb na n kẽngã taoore tõnd yeelame tɩ yel-kãnsã fãa yaa sõma fo sãn tar biitã be karengo fo ratame tɩ a kẽng taoore la tõnd tẽedame tɩ tõnd tãngã rãmb sã n da rɩk ne yella n maan b meng yelle tɩ bãmb ne sẽndika rãmbã ra zems ne taaba tɩ bãmb da yãk ne gẽebã sẽn da be wa yɛlla ne sẽn da maan tɩ pa zems taaba n lebs poorẽ tɩ b naag taaba b ra tõe n paama yam paalle n yaa sõma na n sõnge tɩ komba karengã ra sãam la komba paam bãngr le ning b n sõm n paam na yɩl tɩ beoog daara bɩ bal n kãng tall yõod nebã mewa cuugura sẽn pistã la a yembre 2020 yʋʋmde rat n yetɩ zaame wogdgra kãsengã b sẽn boonde t'a rood woka lebr b ninsbã sẽn be b luwaasɛ wa tam kaazã ro-kãseng wã b paama sũ-sãanga tɩ sari wa neb ninsb b sẽn boonde tɩ huissier de justice rãmba ne tẽngna gãanebã dãmba a tʋb tɩ wuk b koosga teero n lobe soya zutu la page ne kẽensã koosga zĩnse archimède boy a tɩ baoome na n bãnge b zu-loɛɛgã sẽn tika soaba tɩ d na tɩ paam vẽenemã zãnga ne sãndrẽn zugre Teda sẽn zãmb wotone wã ad ka tãm poor ye yaa road wo commerce ninsã sẽn tar b boutique sã étage kãngã zugã tɩ b boone faranda tɩ immeuble Kaiserã teedo la b wʋgs wotone n lob yã b sẽn yiis b teedã wotone yaa na n yɩɩl n yeel bala tɩ b morg n tɩ bao koosem zĩisã taaba tɩ bala zakã rãmbã rat n wã a zakã n lebg me t'a lebg wala zone commerciale yel-kãngã wotone wã sẽn yɩ lingr n tɩ kõ commerçã rãmbã a ra yɩ sũ-sãams wʋsgo a Ibrahim yẽ mamsdame na n wʋgse a sẽn tõe n paam n rẽgse a Kader Kompore sẽn koosd laase casserole cuillère dãmba tɩ b boond tɩ article de cuisine yẽ bilgame tɩ bãmb ka tol n tar yella võore tɩ bala bãmb sɩng n tʋmda kaane al 2009 a yʋʋmda la a 2017 a yʋʋmda pʋga la bãmb zu-loeesã na n sɩng yã zĩiga taoor soaba menga kũumã loogr poore Voilà, man biula Kompore Kader. Man be immeuble Kaiser état ha yengre ko article de cuisine. Encore yel ni han passé runda yibe wa. Ya yel ha sing 2017. Bala ton loué la zinga 2009. Donc si un contrat n'état ba tenan doumé mander commerce a beme tizin kabe. Saka me ton sirwan doumé 2009 en sing problème kabe. Bon 2013 ans là awane sur infra bamenjet service immobilier ti awatin ndi encaisse ton ligda ti problème qui est en kabe bon 2017 la ban wa yiki yete ton yizingwa ti bala bamda ton wa mizinga man bon commercial on continue tuer yobe et c'est ça kadame Cuisa yoba loogr poorẽ wã ad bãmb sẽn ka paam zĩisã wotone bãmb lebg n kẽngame na n tɩ yẽnd zĩisã rãmba na yɩle na n yẽs nebã b sã n tõe n sõng b lame bãmb sẽn be yẽsbã zug wotone ne huissier rãmbã la a zaame me wã ra sẽn pistã la a yembre huissier a yembr sẽn wa ne police rãmba na n rig bãmb wotone wala rũmsi mam ligd meng n da be pʋgẽ wã 1,615,000 mam da rat n yoa samt'a soaba ka wa ree zaam ye mam meng bõsame n na n kẽ tɩ b yetɩ mam karakale tõe n tagbe mam yɛs présentement n pa mi ligd n bɩ a soab nugu ye mi yẽeme ka yẽm n pa mi ye tɩ tõnd lebg masã n bool huissier kãngaane société wã huissier ye maana wãna la a yetɩ no DG wã n wa ne yẽ neng d'habité n wa ree papier rãmbã la yẽka me n na n maan papier rãmbã bũ-ninga ye sãn ka tõnd sẽn goma yẽka mi tɩ b rigda tõnd kaane ye yẽ me gomda a woto yẽ ka mi yel baa ye tiire donc yella pʋglem momã tõnd ka mi yella võore
Susam sa sirin yi wusgo obsin yaswo tonwa obkatare obsin dabrin ye association sugu noma et ouvrier tu kon Burkina Faso a tor so basin zinbenwa arata sa metinno kendre nisa immeuble kaizora tor da masin ripotonwa araka tolon zemsie bala la loi ninga han kontate ne twen yo koneda la loi kan on konte to twen ba nera la tona ye runoa baton handa tara roga sam yum piga roga so so kam ninga be roga aha mama tinye kama handa ya be position kanga apato kon same o pasamne le runo ton hen yet man ton buninga wa winiga meti Burkina Faso obnya ka na man de galeti aner fa hantara pang beti mana to wala handate man kangan ka yiton no to tonda ton ko Burkina Faso chambre de commerce on ko ha patrona wa on ko sa fetera to bangta ba mana pa groupe ne nga to la mani ya bam fa ni binizanda ti wo bam biwa la na zarba ya renso tu bon tenga to damban ti yira chambre de commerce ramba tub santuen songa commerce kensa tub song bati bala aria to ron ti koba ndatum bon chambre de commerce ne patrona wala fetera to bi kin gesa na mana want to sonka matir hen sama bala bi fa hambe katra wa para zara ma ni na zara ba ma akapara ka mai nyama wati dik za ba man ke lu yu bugum dara yene ra yemme da binga te wen na mon shonga yenda la ka shonga ba mara ma so ba ni nga han tara panga na mbu men fa ka ma bala kama kana yizalam ye kama wen ba na mbati kama yizalam ye nanda tiela pa man so woto ne bangen se ya te boutique sor senta pila ni la sembe immeuble Kaiser kanga zuga la nef sun tumurbe no wa arab son rata kwa bala zaka Février accuse Funlora Tumno Kendre Ndapam Luglugu to Bonde ti célébrons le 8 mars autrement. Bilgran ya 8 mars à Kipsa, son nampam Kitongo Tika Wende Yumataba et Sinyi de Kusa Tab Logropore. Nebnis Basanda Lugluba Tum Kangawa, option Sanikiba Kitba Naman Gela, la Bilga Metibampa Malig de Sinyi de Sefa million Pila Yobe, la Kunkateka Nantas et Nebnisba, son jeune Yib Zevi Sunwa Nyokola Kalaminga. Kasita ne événement yane Arsène Kondi tamde la Sandrine Zuguri. Tumno ninga obsen sigilgi ni farande tu bonti 8 mars autrement wa arupto damba sera kiba kitba lo bilgambala obsunora santate katibala bam sandaran siglu tumnor kanganwa nan songne mnisa sanzwe mbasa obzakse lo blogoramba na yili nan pam farob nyora ni wensa nugunwa adawo mabisi singra aria sefo miliara yemre lobragandaton kolomnya la kane tumna saba wotoni adu pama sefo alirsinta miliar pila yobe la million la zaka lobton pamnya ligra obsan pam wotonwa obnari kalamen da ribdo la tedo na yili nan son ni kensa sambe to pour Saint Nicolas sur Asman Verso au Wilgambala, la région du centre-nord a déplacé intendamment ya Wousso, nye Bilgameti Ribra Puiba pour moi, région Kangana Pama, Wousson Yid, région Taba, voilà beaucoup du Mouhouni, les passes, province du Sou. Tenga Sanka Gemban, Woto, non, Wati, Tumna Yoron Singame, Bangan Say, Tia Suning of Sumbunti, Okades Caritas and Faranda, Arbama Nambas, Tumna Sinkini, Ribra Puiba, Weng, région Kensa Poussin. Larita Sawadro. Amia comité célébrant le 8 mars autrement présidente. On dit quand même qu'on Okades ya. Bala Okades be Burkina Faso zizang fa gil fas. Abtoum na me ya bal fasi. Donc samba kaber zouye. Donc ton yaka Okades bala nan kise ti ton mim ti ton hanki bamba nan tame ton da ton men dikenti ministère. La yam ti ne ba usome ken kita ministère we. Donc ton yaka Okades problème kabe bala ton nanti mana ton nan ko hamen ser madame le ministre man compte rendu wa ngoni gep ton hompama la ton yel ton di kamen tas Okades top tas jetba pour la sœur Adeline Wedraogo mbe Okades Caritas 5e de Kaya région du centre nord nget paraba kombiba la kombon rasuli les responsable watba son wa woto sidin sawa nam sorbur to le binyatame la songorning bam samana Okades nandi kalame tunugne songodba la nebni fans zebun wawa ti kuna toron tanet fa
tari kuna nyodo Banfora rẽegã b na n rɩka lame n pʋɩ kaskaade ne sud-ouest déplacé rãmbã sʋka. Han leban pʋgde ya beaucoup du monde ya bondo région de l'est ne Dédougou la katwe ya wa ma miel ya ma ton karata yi zor en zer titon nda titane ba faaye ayo ton ya ka zona ta bala han na yelen tit han kon bit kura tal barka tab han tita bit kon ba to perte mi to pa ma bumbu Tẽngã sẽn ka gẽ bãan wotoone n wã tɩ tʋʋmdã yaoog n sɩngame bãng n sɛɛ tɩ yaa sũ-ning b sẽn boond tɩ OCADES Caritasã ne farendã ad bãmb n na n baas tʋʋmdã sẽn kẽ ne rɩbda pʋɩɩba wɛɛng région kẽensã pʋsẽ. Comité célébrant 8 mars autrement a pẽga tʋʋmdã sõma sẽn be a noor n vuk n soab zugu rõnda yʋʋmdã b tallda tẽebo tɩ sẽn watã a tʋʋmdã na n yɩɩda rõnda rẽegã. Ya kan la na yal sisen kere ne dunna kiba kuni repose la barka ne kisira ni television BFM wakat fan wanyinga taso ninga tonson pame nan pune yam runda biligda metiner sampanan kuni arata wadam wana wiligil besongo